Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Badi nal badi malam karabla depuis mboro inshallah comme dalta grale nyami dron comme ñing semaine o kay mon ko lefta son ken domandi woni kamala nalsina ka tiakula ko mi alon ko be kere folo woni kamala ka moldane bi hansa yande bitonde abonnement ko ke abonné quoi o mi alon ka katana e YouTube boîte o nyinti ka moldan bake surtout manden ka du birin sonko du paka o jasin ka mol be konton tu ane fana mol min yalan ko e ben fe kana kibarol janjandi ane fana kana bulo ben ko créer fenge ko la connexion ko la bado no ka mol be tendo ka mol jey ka manden ka du be konton yo wonin kamala comme natal dron nale kacha kula ko mi yalan ko tum fana commencer ta mi yalan ka kata ni sungutin do ni na kote ni sungudin do mi yalan ka be banko mi du ngolo nyoto ala du mo fana nyoto wato mina moli e bulo du koto mi e bulo du koto mi yalan ka kata ni masa kunda moloti badi wono konsina nale kacha walla pour ko vraiment dal mol sala mi yalan programme mi yalan ka bije ane fana lefta ko min kela pour ko vraiment dal ka modol tora pour ko tolla haajo mi mo haajo de pour ko tol sa sotno nyami yo wonyen kamala yalla mi yalan ka kata ni aje sar la nyem programme mo nyinde akata programme kuta ko mi yalan ka sembo wata Senegal banko kam ala sembo woro fana Senegal banko kam mun ya sabo akata ko do ko mi yalan ko mo tanni nan fataje o mo tanni nan mi be fataje ko non aliya mo le mo min yalan ko diya muta mi yalan ka fa binjona min yalan ko la dinde no fataje badon yo wonyen kamala ko mi aliya mo nyame ko nyimbe nyame fana nga fali wol nyama fana fonki yo wonyen kamala atanyo sunkutin doni na funta encore mi alon ko ka faye aji sar yo afunta ka diamu bar san la diamu ni atlende jumal la wala kata tuwabu dum kolla kibar bunti e ka fo mi le monde yo le monde momo yo modron isalon ko wala mu duniyati monde wala mu duniya yo aya nyatlo mollella ani diamuta mi yanan ko ako Ousmane Sonko boytata kanne barala diamo nyi fana fo perception be tembo min to molbe ni lonno ko aka diamo min ke sanga ni folonta e munike e be men ke diamo mi yanan ko mosa fo ici e tisano nyoy sa fo mi yanan ko ibe temberin ata dun diamo ni sembe tembo min de kabo nyo kotole yo atanyi fana fo lafta ni na tanyi sunguto ni akala lafta kitindiro nyinke kitindiro eke ako fo masakunda nin kitindirla foyma hani Ousmane Sonko nyaba katalen ko kayto nyimbe tembo minto kitindirla ko be marala mon ke bayita ka jamfala folo yo mimbije alala yalo mimbije alala de mal yalo bare momo yalo ko be nakla nyin kayto mi yalo ko nyende Ousmane Sonko kitindla wala ite mare kamuru ko mala folo adayin sunguto ni ben tembo mento mobe ya ko hanima abe garderi ne amantra tara nyako na tara nyamu ya lon ka diatae fo aliya moy ke dindo bi yalla ko ka faye Babacar Touré journaliste no zigan ko ay nyefo ko mola momi ya lon ko pour abe daminto pour ay bowoto parce que ben Elas Diouf la bulo avocat ni pour ay bowoto a sawunta ila balkon etation ya sawunta wala pour ka fundiye sambo nyina kata muso feje e ka mi Françoise Hélène atata wala feje wala ya amuta ko ranyo ngon o fana musu ndiwni ala badon nata fay kay ko si fere be kata nyi dinno na programme ye bulo bondije say sunkuto nyimbe tembo min to bi abe tere linni parce que masakunda ya jikindi min fana fon la ya jikindi munna badon imadi ala bi sunguto nyimbe tembo min to bi akala la fonte ka fanfa bare ba garder la pourquoi kana fanfa parce que nyilon ko ni ya fa na fanfa bi o be kete lo sa kunda am collier to ku ya balet avec les to ku ya lat wonyen kam la sunguto yinata nyatle molle la min yana ko kata ngi kibar di la temen ko tuba bollel wotu ba bollel na nyanyi fana Senegal banko kan journal kibar bundala mu ya lonko mo kilim ka fo ko ye déplacer di noto ke wulindi noto wo million jamangent yo ma yingin kaje fana ko dañi wulo ñi fana fon ka bona
tubabu do kana ka micro to ni dindew ñinna dole ya fe ko million taworo million taworo ya min dila yo yalo o manje kibar bunte mi yalan ko kama mandano ta soniata jumala bo million taworo ñi bon la namante man sakundati parce que mon ya sa bi man sakunda be tembo mente ni France ba kelo la pour ko ke ndewni mi yalan ka kata Ousmane Sonko de pour ko sa kele no ñama la ko letinya parce que ton tambe de bunda o bunda la mo yalan ko si ke ndewni mutano mi yalan ka kata Ousmane Sonko de bi o bunda be ya be jubele mantano bunda kri tije mo yalan ko isa fo ya wule akamale pour ko ya muta bunda kri tije mi yalan ko e to les victoire o soto je yo wonyen kamala bi wotu abole mi wulte na ye munaje wala mani diko ko bi ninga nyin ke ndew nyi nyin bi ninga site Senegal kun ton kayala mais fo la Senegal la parce que il na fa wulo fa nkata munati wala mo nyinti ko kabri Ousmane Sonko ya kamerote ay mona fologe si lolu min ya lon ko ibe atodon Ziguinchor sate kono ye minni tola itolo français la mol ay be to bondi gel ay be yel mandi Sénégal on kol del tola waye français jer dinda not inata ye sunkuto ni e koy kata micro lo nda ko do pray diam ala diam woni fana ye munake ye dindew ni bitile ye to so bayo don dindew ni mbulo ko munne be tubabu ni to so bayo ni atra nafiki yatige katu mosi wo ko ni so ketino nyaani la fo wala mu nyinde ko momini ya lon ko ila miro be ila la ni la wulo be wala mu nyinde kasila l'islamo fa kal islamo fa parce que xane ngorji gani ya mi ya lon ko ka ni nyoren kan na wala mu kan na l'islamo ka be tinya ka be na sa yembul sa wala be dindo ni biti la mun na fokata ka to so bayo du nga bulo ko parce que ñin lon na ko Sénégal ala fanna kilo be mu musulmol ay ko ka Sénégalais de trompendi wala tubabo nafiki yata tubabo nafiki yata fata mbeta momo ni kafta e daji ka kendo wota bari daji ka fuuro yo tuje moro kad londo be bul ala londo dila bari daji ka fuuro momo buleto noma e to dunde dame defa na bedu na woto ta bayida e ko to so do aji sar la bul ka ngo bidi ka ja moti momi ya lon ko isa mun ko bala fa mo mo barka ni tan ni mon la fanan ko mu dina monati tubabu bo mo keno dina moti nyadil wato mene bo mo la dino ci lo nyin kan e tol tubabu kiru nen nata funde e ko Ousmane Sonko mo masi bo morote kabri mi ko tan e trenye dinde wonyin sa wala mo nyinti ko e wulote ni na kam masan kay danyen tlingala ko kuma jolu faara ama kala kuo kuyandi moli ye pour que mol si bon wat kati nyi tan lo ko bimbe tembo mento ye kuli bere fama ya je ko ala kuo ko wuli ne wala nyama say ko batuga nyum ma nyaay jumala be nyin fenko nyin kille na ni journaliste mi nyan ko be France jumala Macky Sall adum amanyam kuntuje e kay na nyam kuntuje tuba moro kay na nyam kuntuje tuwa moro dokol kay kay ñon kuntuje ako atatu laje ha e kaado ni ma tuje iniyo wala be tulaje adu ni o tulaje ni ko ko maje kana wulindul kam mbake do beje waya fala ko Ousmane Sonko programme ni ayatara Macky Sall be lori wala ka kata tulaje ako woto nimma kisal murtuna ko pour que Sonko muta ako woto sanga tani Sonko be abana be fara nyotla ado aya kawndi khani moro faade mbake oni amanjere ngatof itole molbe yana ko itolla moro li man sanar wala ila nyaton ko fona man sanara biyate Macky Sall ñin non ko itoli ko muta Ousmane Sonko ko kamma
mi ya non ka keten na nyim banko journaliste ya je ko wona kuma fono kunya nyinde ko mi ya non ko min sa tinna moliye fa Ousmane Sonko nyina wona kuma kilin fono je de kuma fo morka beyel man da morka fa man gato nyaata sa ko bari ngata nyum moli kilin da munni ya non ko wolu mu journaliste le mi ya non ko duniya bele ke la moy adun ke wulindi noto fana amman ke kya hanoto parce que momo ya non ko ni wulte noto kuma koyle ke wulindi noto bari sonta nyinna ka bonange kananan kam namni ko londi moko ta mi ya non ko ay Senegal dundu nyoto ay motan ni nano fa ani ay tolla ka fu nyomo ite nyim masa ko ndankol kana kam mi ko lo luwo dindin korto nyin koto pour que kuma ko nyingen ka womu fenne de fengo mu ya lon ko ye fanne fa sawala bare min ba duma wala mu nyinti ko ka fere be kata ko son ko kele pour que kan présenter ñu élection min binat parce que ya lon nako bimbe tembo minte to ñu français bimbe tembo minte ya nako i sembo be do ya la Sénégal banko fanko Afrique banko kanja Mali fe la abato nya abe katar la pour que ka boy kon fa il fallait corta hani volo min be ni Mali teme da avion et koyba a suspendre le cas arrêté bari ma arrêté no parce que yalan ko la intérêt le bidje avion ka bon en France semaine o kona ka monge France ni Mali teme toli yolo na ka bénéfice min ni toli yolo bari ni be kambe mbali ari nyanya bari manson ko kuntu Centrafrique fula be kelo ka boy bulo kona Burkina Faso be entembo mi to be nyaade Guinée Conakry be nyaade say banku fula de montu de français de mi ka kata Sénégal ni Côte d'Ivoire adon Sénégal fana ko be keri mbetanya mun na be bolé bulle de nganyem fale mbanyem fala ko jannin 2030 géopolitique wala dunia politique kata nyami nim français mala politique changer e kanyam kode mi lankante mi nga kata sefate kan torani min naten wo kodo nyin na bina murule telephone kan kay marsi bokke kolbeti nebu parce que nyen non na ko bi mol be karantale mol be lonkale volonté ka mol kesia nyaan wo kesia mol yo ko to ole de say ben tembo mento wala na bi mol be celola ka boy bala parce que la politique ko mi an ko ka bantala politique ko ni na salte tay ke motale ye tora ni batade buri yem no ye fa France la ko France la ko wala na tuwa abdu lefta kujo kala Afrique dem e ka France la nyaton ka yandal France ko en teben kala gendarme moltial je nal sonta menaje nal sonta koku je mi yanon ko a leftal mbaka la je nakada jarja fañi fana ñu ngalfa Centrafrique ni wato ko ngamira e molel mutaje mol min yanon ko e ba woto ko woto mi yanon ko a vero ni ni ba ko mo nya bu ke nyaaji e ba fere be da pour Centrafrique le président e be tembo me de la kafa France la mode lefta kafa ba ina rek do ñim muta aéroport to ge muta khanidi ibe prison ko naje kuro mi yalan ko duniya be den dalé ka fay ONU a nyaton ko ñi yekuma da ko yebula bare ila président monson ke bula akoy sañ atula ye mol wulin nan pour que na kanan dafa ndi yonu muta ko konté mol bula sa ni wala ni en faado akoy ko na wultam falla wala na France le tembo min de bimbe tembo min e tolo le mona monte parce que e bella frini na le bi e ba fo min kan Afrique banko kan wo fo nyin pour ko e bulo so muro na ko bara tambitale e meta moltora sangi taworo be moltora le sangi taworo France be moltora le badio wo Ousmane Sonko programme mo nyem badio be mbete momento abe France bulu nyami abe Macky Sall bulu nyol nyam adu mo ko lente Macky Sall ko manama ke nyem français pour ko se fere be ka katano nyami ko Ousmane Sonko ka tora wala ka muta ka to biya ta fambe dama ba sora ko yen kitindi Sonko to fana ko kitindiro ni ako nin kitindiro kita lummi na wuruna ma ko mol be fola baro komi Sonko to ko lummi na kitindiro kala ko mo be fola wolunne ya lon ko nin Sonko to nyi ko ma kan dolbe fo meto arranger
sambe ente mo da kayto ni ye wollandi le yalo ni mo fa e ka fole karle mo fa bar say mo tan ni nan be fa jumala la jumale fa mo mamuta mo man kiti ye ko min fana fo ko pour ka kiti no mo man kiti ala mo yalan ka kata songo ko ima aji sar kitindi ima Ousmane Sonko kitindi kayto wala re bulu je wonyama say e ko xani nga nanyem banko molla kiba dila mulu nga wol tuje nga ta molu cikana mundi ya lanko wol sembo wata nyen duniya kon ro ma gisalla ma se yakulat ate ko xani ni ate mon fo wala be kala na tama min fo mota wacala bay ay to nyendro leke magi to nyendro leke parce que mun ya sab ay wande ko la ta munni ya lanko wala ya financer pour sino nyimba ko kan nyami wolu dum be tembo min to en duniya ko bi ni to ko mol ko xani yete min sindi adala ko yele ko do yolo dila yete min sindi more ka mu yete fona ka yefa ni ko min ke la population ne bol kele la ngal ban ko modi ko mun tele bol kala wala mun nyim faramo sonte an nyim gordi geno wala la ko do ta adun bi wala be tembo min to ini da nyin ke ndew nyim man tara ko kilimiana ka kata sonkoti nga faale no na video do konno ko xani arabo min fanan fon ya lon kay ko do di atengin Macky Sall ka tambindi Macron na mora ka ker arabo fanan tan fent ka arabo ya won tan kumati nen kila man bol ko na mote fankela wolti arabo bo gorji genol fa sakal arabo ko kolodi gorji genola pour ko sembo so warano nyami arabo nyem fo mo dawe katarle atawe ko do dindi kata medis Nicolas Sarkozy la Nicolas Sarkozy atika di fenke la todo mi nga kata Macky Sall sa Macky Sall be tembo min to mo ko klima jakala nyem banko kan nami ko songo le problème ot ya klik katar atata si atani Macron sita abla wada sita kadim wada sita e ko pour yefere kata pour ko se sonko ni samtano nyami e ko ata Macky Sall wato bina be do ko le fama fen sunya je ba Macky Sall ko akoy anana man fen sunya anana man bankol dala sodo e kay de ko ha ko say mbona keno la kata tora e ko sa an la banko kan dina bunju mala sembo wata ko e tuba kay say tuba do mo sumna gona ko hanin ko do hanin ma wotali la wolle kan do fon don ko do la ala akawa ko yata akoy kodo akoy hande mawti lilla wolle le kantol don to kodo la parce que ñina mata ko ni kodo tilin tuba la comme monu gëmta tuba ko le ni ko mako ma folie moro ko fo wala ko so wala pour que Ousmane Sonko ka diaboliser de ka jutune yande ñim bankon ka akoy ma hande mantili wala de arabo ñe fona da Ousmane Sonko kila kay ko akay ñina fi la campagne ante la ba financer Ousmane Sonko kay hani de la campagne akay Sénégal le ba financer la akay to le ba financer akay ba cotiser la Ousmane Sonko sa ko Sénégal gëmta la mom moy dal ci keme bonde dole wili mo wonde dole million bonde mun siya tawti sa la ko ñimbe jakal yaade woltu ke ndo nyin ka keno nyaade la fa kala campagne finance aka do ko tiada e nya boloka iba feral bat iba tembo minto bi ba feral wulula kam pour ko sa fano nyami o fere de man ba kerinde ba de on sa kala mto nyam par biton sayen comme ala ni ala millani ni ko wonte itale ke fonya parce ala wata obe kerala oto alama ala ndema ko ni ayatra kuku be dendi nyum kunna ni atra banko ni ne dun la nyoto alman tankalama bar benyen tembo minto bi wala mo yinde ka muta ka problème o créer ka muta pour kana ni élection bi mena pour kana présenter wala be bulde mo be sa kala muto nya
que élection ñi minarto yi nin lon ko ningin kendo ye présenté ay musu ta betambil wala parce que yalan to wabo ko sondage la te ka mol jube wo sondage woni wo itandira ko nyimbe tembo min to ala kulel ko wuli na encore adu yalan ko nala kul wulta nasita banko nyen kan e to kam na fami so je nyim banko kete mo fola wala sa wo kelo nyen na ba kede mbade wono comme ndata kala nyaami comme bimi sama do bare sama inshallah comme nga fala nyaami yana ka ta Russie ni Ukraine na nyim problème oti bina ka wala ka kaliye mais nyen ko comme nyen ko fulo le sortam bu nyen semaine nyen ko wala tin nga nyen bi comme sama fana c'est do nyen comme dimanche ka manci yo ka fala dron abonnement dron kal dan dron hanbi ka kunya nyen ka amuta nyama dron badi wono anal badi malam kara Abdoulaye depuis Mbour ka mobe konton tu anen ka mobe traiteur de la ka mbula mobe ka fa aller sur son douala fo vraiment si joran kendo soto badi wono mi satina ka tiani assess ko se kumaya nem modo fna sa keno men yalan kon si kilin ni betala en direct al ke la moy yalla barka fanyata inshallah